Rijeka Gacka posljednjih godina vraća svoju staru slavu. Krška je to i pitka rijeka, čija je ljepota privlačna brojnim turistima, željnim šetnje, lova ili pak ribolova na riječnu pastrvu. Stoga ne čudi da je upravo Gacka postala domaćin 8. Jadransko-podunavskog kupa u mušićarenju. Ovo je fly fishing, znači to je lov ribe na umjetnu mušicu. To mi je jako težak i zahtjevan dio ribolova. To je znači vrhunac sporta jednog ribolovca koji se bavi s time. Znači imate sve zemlje bivše Jugoslavije osim Kosova i Slovaci koji su nam uvijek prijatelji koji se rado odazivaju. Rijeka Gacka i svi sadržaji uz nju su me toliko oduševili da sam jučer na otvaranju ovdje rekao da se ovdje može napraviti još jedna veća manifestacija kao što stoje čak evropsko i svjetsko prvenstvo. Na današnjem ovome takmičenju prisutni najveći broj takmičara do sad u Jadransko-podunavskim ovim kupovima. Okušati se u trodnevnom mušićarenju na Gackoj odlučila su čak 54 natjecatelja iz 7 zemalja bivše Jugoslavije, podijeljenih u 18 ekipa. Iznimno je to skup sport koji zaljubljenicima u ribolov predstavlja pravu avanturu, budući da su za mušićarenje potrebne iznimne vještine kao i znanje. Vi kad dođete na rijeku morate pročitati rijeku, najprije vidjeti koji se insekti roje. Na osnovu tih insekata vi stavljate mušicu koju smatrate da bi riba grizla. Nije samo baciti mušicu, nego treba znati voditi mušicu. Znači vi morate imati jedan određeni trening, a uz to jedno određeno znanje. Ovo je stvarno umjetnost u ribolovu i ovdje treba biti čovjek jako školovan i poznavati od entomologije, ihtiologije i vrste štapova, vrste vežnjora, vrhove štapova, aftme, kako to mi zovemo, da bi mogao uspješno vladati tom tehnikom zabacivanja. Uhvaćenu ribu kao pravi ribolovci vraćaju natrag u rijeku, no prije toga potrebno je zabilježiti podatke o veličini ribe kako bi se mogle napraviti bodovne liste te vidjeti tko se pokazao najboljim i najvještijim natjecateljem. U sektorima se dobije broj na kojem si mjestu. Startno mjesto je 100 metara. Znači u tih 100 metara natjecatelj boravi 180 minuta, 3 sata i sad koliko riba uhvati. Ima mrežu čuvaricu koja je prihvatljiva riba od 20 cm, stavlja se unutra, dođu suci kontrolori koji to izmjere i upišu centimetre u listu ulova i onda se računa svaki centimetar je 20 bodova, svaka riba je 100 i tako dolazimo do konačnog rezultata. Odlučili smo posjetiti sektor u kojemu su ribolovci već bili na pozicijama, spremni za lov u Gackoj. Kakva je oprema potrebna, koji je štap najbolji i koje mušice, saznali smo iz prve ruke. Prvo nam treba štap i naravno mušice, škorni, ovi cipele, da lako idemo po vodi. I to je to. Kakav štap je najbolji? Pa svako ima svoj. I imamo, ne znam, ja tu na takmičenju ja imam 6-7 štapa i kao kad vidim teren, onda se odlučim kojim štapom ću, koje mušice i to. Ja konkretno u ovoj prilici koristim malo duži nimfaroški štap. On ovako nije lijep za oko, nema tog mušičarenja, ono kao što su svi navikli. Lovi se na vrh štapa, ali jako je efikas. Koristimo ovom prilikom nimfe, najčešće koristimo, evo ne znam da li možete da vidite. To je otprilike te neke vrste koje su standardne ovdje za Gacku. Mi ih inače prvi put i koristimo, takozvane te grbice i otprilike to su ti fazani za čije uši, to ribolovci znaju dobro o čemu se radi. U svega 10 minuta ovi su ribolovci uhvatili 10 riba. Ponos ulovom nije izostao. Bilo je većinom kalifornijska pastrenka, tako je mi zovemo, a bilo je par slučajeva potočne pastrenke i one su bile malo većih dimenzija, preko 40 cm otprilike. Prvu rundu ja sam dobio 8 riba, tako da. Koje vrste? Pastrenke, sve su bile pastrenke. Potočna i kalifa. Iako je ovo sport natjecateljskog karaktera, a pobjeda slatkog okusa, najvažnije se ističu ribolovci zabaviti, steći poznanstva i naravno upoznavati nove rijeke koje sa sobom nose i brojne izazove. Manje je važno tko pobjedi. Jeste, dobro, uvijek ja kažem ako postoji više od 2 ribolovca na vodi, počelo je takmičenje, tako da to uvijek svi volimo da pobjedimo, ali ipak je druženje primarna stvar.